Mga kapamilya! Bien animaw yagat todo mga kapamilya, Chino o Chinoy para nuneng grande e importante okasyon kada anyo, el Chinese New Year. Un celebraciones de paz, alegría y armonía con diferente estilo para atraer prosperidad. Por eso este día ay toma kita parte en este tradisyon kaya adopta kita mga Pinoy por medio de este mga kwento. Swertista ba tu? Si hindi, aba tagiya según este mga lucky charm para queda buenas el dituyo año este Year of the Fire Monkey. El China y Pilipinas tiene ahora territorial dispute acerca el claiming del Spratly Islands. Cosa gaha el opinión del diatun mga kapamilya Chinoy aquí. Durante el Chinese New Year, ta intensifica según el acto de caridad como este. Un grandioso y magnífico convention center na ciudad, finalmente abierto ya na todo. Sabe este mga medicina herbal del mga Chino que bueno na diatun salud. Uy! Si Papa Chen na Zamboanga daw. Let's meet him y conoce más con él. Mga kapamilya, Kong Si Fa Chai. Cada cambiada del año tiene ali excited ya pidi consejo acerca mga suerte amuleto. Sabi kita mga propio pulseras que debe kita usa para kanato na estilo. Siya na setuna anyo baho na Chinese zodiac sign del Fire Monkey, cosa bracelet charm ga kita debe usa para segun optimisa buen fortuna. Ito yung tinatawag na all-in-one bracelet. Nandito na yung good health, anti-bad luck, money catcher, 100 times of wealth. Ito yun. Meron na rin siyang for love and happiness. Tapos kung may business ka, swerte na rin siya, money attraction na rin kasi siya. Tapos yung mga taong naiingit sa'yo, protection na rin siya kasi meron na siyang Buddha bis na tinatawag. Si ustedes in the Year of the Monkey, cosa también el propio pulseras que necesita kita usa. Same lang, pero iba-iba lang siya ng year. Kumbaga, year of the snake ka, year of the sheep siya, year of the dog ako, iba-iba lang. Tiene pa mga otro y diferente suerte amuleto que puede también para kanaton. Pwede ka rin magsuot ng yung tinatawag na Joylin bracelet. Ito yung laging suot-suot ni Chris Aquino. Kaya lang, original bracelet kasi to. Kasi nandito na yung elephant, protection yan for anti-robbery yan. Meron na siyang money bar, money catcher, Buddha bit nagtataboy ng mala. Parang ito rin siya, kaya lang ito may stick nut siya. Para sa pamilya, ang protection mo sa pamilya. Ibig sabihin ng Infinity 8, ibig sabihin niyan is continuous luck siya. Kumbaga, kung pumasok ang swerte sa'yo, tuloy-tuloy na siya, hindi na siya mawawala. Pero depende pa rin sa tao yon. Kasi syempre, kung tamad ka rin naman, hindi rin naman gagana yon kung iaasa mo lahat sa lucky charm. Tapos may mga na rin siya. Ito kasi walang yung arwana bracelet. Di ba kung yung arwana kasi yan sa business yan eh. Kung may business ka, swerte rin siya. Pero si ustedes bawo na Year of the Tiger, debe tu sa beste. Ang hindi lang dapat magsuot ng lucky charm ngayon, yung Year of the Tiger. Kasi ang Year of the Tiger ngayon, conflict siya ng monkey. Hindi rin siya pwede maglagay sa bahay nila ng mga monkey. Kasi conflict nga sila, kumbaga sa magkaaway sila. Por eso, debes sabe también kita mga do's and don'ts si tausa kita con este. Kunyari, ako ay Year of the Dog. Ikaw Year of the Monkey. Kung hihiramin ko yung bracelet mo, bawal yun. Kasi baka mag-away tayo. Kumbaga, mag-conflict tayo. Kasi hindi ko naman 2 year para suotin ko. Saka hindi rin siya pwedeng ilagay sa patay, bawal din siya. Kapag naman nasuot siya sa patay, kunyari, kung nakakakita ka ng mga ganito, ipa-energize mo siya, tapos mag-wish ka uli, tapos maglagay ka ng 3 coins. Kasi energize nila yun. Tapos kunyari, ayaw mo siyang suotin kasi parang colorful, di ba? Lagay mo lang siya sa bag mo, sa damitan mo. Bawal din siyang pakalat-kalat sa bahay kasi kunyari, nakakalat sa bahay, kunyari, nasa lapag, nalakdawan siya, bawal din yun. Kung kunyari, napadid naman yun, ibig sabihin yun, bad luck sa'yo yung bracelet. So yun, palitan mo na yun. Ibig sabihin yun, lahat ng mga
bad energy mo, yung kumbaga yung mga malas mo, napunta lahat sa bracelet. Kaya bumigay na siya. Aquellos tao sa mga Lucky Charms maskin hindi Chino, ko sa efekto talyeba este mga Lucky Charms kanila. Maskin hindi yo China, pero tapruba yung usa para kereta nyo pruba, maskin kuhan kay may mga kosa perde si pruba to, usaan sina. Pero so far mga 3 years siya yung kambya lang gani yo. Si Cosa man suerte talibes sa mga Lucky Charms, pirmi akorda kay necesita kita esfuerzo si quiere kita alivia na vida. Y syempre, hindi kita todo ta depende na suerte. Necesita también kita bastante cuidada na datun cuerpo. Igual si kelaya kita ta cuida con el datun derecho con esa isla. Diskuti kita mag-aconsyerne deste na, opinion, di ka Max. Las visiones y opiniones expresadas por el huésped no necesariamente está o refleja con el compañía y el administración. Además, las visiones y opiniones de los netizen gente refleja aquellos del host, programa, la gestión y el network. Tatene ahora territorial dispute entre el Pilipinas y China acerca con el Spratly Islands. Uno este na mga major archipelago que lokal na South China Sea que ta komposita mas o menos 30,000 islands and reefs. El China ta explica que de ila el Spratly Islands, pero ta opone el Pilipinas itaman claim que de aton este. Cosa gaha el opinion del di aton mga kamags, especialmente mga Chinoy, sobre este asunto. Cosa nasyon sila ay está a favor. Según kun Reynante Padlingrao si Jose, Spratly Island has full of natural resources located at West Philippine Sea, therefore we fight for it, Filipinos. Este también di Hendrix Anthony Amante. Hello, buenos días. Quiere lang yo dejar mi komento con el sitwasyon del claim del Philippines na Spratly Islands. No makita ulvida, kay hindi lang el China pat el Philippines el taprikuraman establish ownership con este isla. Taki también el Malaysia, Vietnam, Brunei y el Taiwan. Para conmigo, necesita man form conference esos todo, wherein tiene exchange of dialogues and el UN el queda mediator. Si cosa man queda el agreement, necesita sigi todo countries involved. No quiere kita ligar el tiempo na nagera ginda el pelyahan con estos mga isla. Kay el mga civilian citizens lang man también el queda makalasima. Ese el di mio opinion. Este también el diferente comentario del di aton mga kamax. Nakita kaya esta kita grande, aki siyempre mga negosyo. Siyempre, aki siyempre kita. Kaya esta man kita aki. Di po naman kita intermete. Among lang se. Después kaya dala kami opinion di mio, amo lang kita apply okay. See, since before, kahit sa history natin is under ano naman yan Sulusi. So Sulusi belongs to the Philippines. So ngayon, Philippines talaga. So sa atin talaga yan. Ngayon na lang yung masabi ko sa ano talaga yan, andi na ng Sulusi. Siyempre na Philippines. Na long time ago di aton gad si island. So dapat di aton gad si. Si Chene man sila mapa, ni Chene tamen di aton mapa. Cosa gaha el basehan del China y Pilipinas para man claim con este Spratly Islands. Kay El China kasi, they will really insist on their historical narratives. Kay sila mapa, ansina, Tamandamira, kay ese area or territory, parte del di ila trading route antes pagayot, no? Daw hindi sila tan recognized tanto el mga international laws governing territorial dispute. Pero si mira to na mapa, pati akil alya na United Nations Conference on the Law of the Sea, kita el mas cerca alina territory. Kaya ese West Philippine Sea, ta-entrance na di aton, agad talaman sila 12 nautical miles territorial waters di aton. El China, pati akil mga otro, mga claimants namin, benleho sila alina territory. Uno también na mga rason si porque tiene territorial dispute amo mga recursos que puede sacar na Spratly Islands. Tan claim sila kay reached na
na oil and natural gas. Pa-continua lang siyempre el repaso, kritiko y eksaminasyon sobre si quién bagay debe en dueña con el Spratly Islands, si cosa nación el gana, Pilipinas ba o China, el tiene derecho para explorar y mejorar con el mga available resources del isla para na buen del ekonomiya. Y para nesta semana, Deberasan ba si El Gente in Love tiene forever? O mga kamags, man-post lang el de ustedes opinion na di aton Facebook fanpage, elfacebook.com/MacTV di aton ste. manatapagita ko sa i-diskuti na birada lang del Meg TV.